नाटक पर समस्त हमार आउ अल्प निकट दृश्य बाकी रहिला भूलतु नहीं दर्शक बंधु असुंदर रात्र बापा मान को भेटुची भगवती जात्रा कमिटी घुमुरा तार लेबर्सर अनुष्ठान गच्छ गच्छ कलाकार मान अनुष्ठान अनुसंधान नाटक काल कालरे बसिछि काल छंचाल कालरे बसिछि काल छंचाल आज अति शिक्षार जन्मदिन केड़े आग्रह सह मुझे शाढ़ी दिया नहीं आसुड़ी मोर सब खुशी को अंगार करदे पुणी शिक्षार से शाढ़ीर मूल्य दे पारे ठीक सही प्रश्न पचार खुशी भाई खुशी का खुशी तो आ खुशी को गोली नहीं देना तोरी बेटू आहार देवा को जाई का कपड़ा किला दिला पारिबु तू ताको हिसाब दे पारिबु हो हिसाब आज जाए तो ते भलो पाई मारो हिसाब
এই সত্যবার মহাপাত্রর লুহ নৌরহিত এই পুরতকালী অভিশাপ রাতারাতি উজাগর রহিবার হিসাব পারিবু তো সেই নেই পারিবু না রাণাকে আমার শিক্ষুরে তবে কোথায় আমার পাটি খুলিছি বলে পাটি করিবি यारी भाई को दुख करो जो आज्ञा करी यारी भाई को हकट को बेकार बोलता सब दुख को এই ছাতি ভিতরে চাপি রকি বুক পেতে করিতে ও আলোকা পাঠ পড়ি বড় হইত তার দুঃখর ভোগা ভিতরে বল পাবো দুঃখ হেলে হেলে সেই ভোগা আজ অপবিত্র হয়ে তন্ত্রে কলঙ্ক লাগি রাহু গ্রস্ত করেছে সেই জাহাজের অপদার্থ পুরস্কার পাইনি কোন কইল বউবা তবে মতে করতে আমার বাহার বহুবার পর কৌশল ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ବନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଆଜି ଯାଏ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲ ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ ଆଜିଠୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ମୋତେ କହିପାରିଛ ହଁ ମୁଁ କହିଛି ମୂଲ ଲାଗିଥିଲ ପାଉନା କେବେ ପାରିବ ଆଉ ଆଇଛ କାହିଁକି ଟଙ୍କା କରାଳି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ আমি ঠিক হইতে পারিনি ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତାର ପାଉଣାଟା ବାକି ଥିଲା ପାଉଣାଟା ସେ ଆଜି ନେଇପାରିବ ଆଉ ସେ ପାଉଣାଟା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚି ଖାଇଲେ সাবিত্রী বাড়ি সাজি বগিচারে গোচর নিয়ে লগাইছিলে পিলাবেଳୁ অতি যত্ନରେ সেই গଛ ଉପରେ ପାଣି ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଭାବିଥିଲି ସେ ଗଛଟା ଦିନେ ବଡ଼ ହବ তারি ছাই তলে টিকে আসবে তেরে ছাই যাই সাবিত্রী চলো চলো আজ আমি পরে কি হলো
କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ତ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବେ ଏଇ ନିଅ 1000 ଟଙ୍କା গলাবলে ঠিক কথা বলে বলে এই টঙ্কাটা আমার বহুত উপকারে আছে হে আলো এই টঙ্কাটা মুহারি তোরি জীবনে ছাড়ি যাচ্ছে ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବୁ ଆମ ଦୁଇଟା ମରି ଯାଇଛୁ ସେଦିନ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ 5 ଜଣ ନିକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡନ ଦେଇଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ହେଇ ମାରାଡ଼ିର ଗୀତ অনুষ্ঠান নাটক আসানসোল নাটক সুরা কি অল্প সময় বাকি আছে অনুষ্ঠানমূলক নাটক এই লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে এই রঙিন পর্ব দেখতে সুযোগ যোগ্য কাহানি শুনিলে কান্দ লাগুছে আসানসোল বর্ষ মিলিত কাহানি শুনিলে কান্দ লাগুছে ভাই বন্ধু কুটুম্ব আসানসোল বর্ষের অনুষ্ঠানমূলক নাটক কাহানি শুনিলে কান্দ লাগুছে ভাই বন্ধু কুটুম্ব
ମୋତେ କହିଥିଲା ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିବି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଜଳଖିଆଟା ବନେଇ ଦେଇଛି ଯାଉଛି ଆଗ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଚାକିରି ଘରକୁ ଯିବି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ମିଟିଂ ଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ବିଷୟ କରାଗଲେ ତ ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଜିକା ଘରେ ମୁଁ ବାହାରେ କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଗଲା ହଉ ତୁ ଯା ଭିତରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ହେଲା ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି ମୋତେ ପୁଣି ରାକେଶ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ଘରେ ଯଦି ଆସିବା ଲେଟ୍ ହବ ତୁ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଦେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତୁ ପରେ ଖାଇଦେ ହଉ ହେଲା ଯଦି କୋଉଠି ଡେରି ହେବ ତାପରେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ହଉ ତୁ ଖାଇଦେ ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲୁନି ସବୁଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ତୋର ଭାଗ ମୋର ଭାଗ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଏକା ଏକା ଖାଇଦେଉଛୁ ସବୁଦିନ ତୁ ଆଗ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଏ ମନେ କରି ତୋର ଏ ଗାମୁଛାଟା କ'ଣ ହବ କହିଲୁ ମୋ ଦେହରେ ଘରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କଥା ହଉ ହେଲା ଗାମୁଛାଟା ତ ଦେଇଦିଅ Hey! Lu kayak tadi dulu kan? Hah? Hey! Bawang tak sih. Mutori kamu ya? Mau sakit gitu. Tuh mau lihat apa kan? Jangan dibiasa tuh bayi. Mana? Oh, kau sudah masuk sih. Hey! Polisi kok? Ayo nih, bilang mau kasih juga ini. Baik, polisi ini baik. Hei, polisi ini baik. ସେଦିନ ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଲ ବୋଉ ଭାଉଜ ତ ଗର୍ବରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ପଡୁଛି ସେଇଟା ବାଇକ ରକ୍ତ ସେ ଛୁଆର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣ ବୋଉ ଭାଇକୁ ତୁ କେବେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ
ତାକୁ ନିଜ ପଣତ କାଠିରେ ଗୋଡ଼େଇ ରଖି ମନୁଆ ଦେବ ମନୁଆ सोई जाता ଭଲ ଲାଗୁଛି କହେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗାମୁଛାଟା ଲାଗୁଥିଲୁ ଛୁଆବେଳେ ମୋ ମା କୋଳରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇ ମନୁ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନ ପାରଲା ତୁ ମତେ ବି ମାରିଦେଲ ତୁ ମତେ ବି ମାରିଦେ
ଏଠି ମତେ ଦେଖି ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି କେମିତି ଆଜି ତମର ଅସଲ ରୂପଟା ପଦାରେ ପଡିଯାଇଛି ଶିଖା ଭାଇ ଗୌରୀର ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଆଜି ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦେଲି ସେଇଠି ହୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ପଡେ ଚିନ୍ତା କରନି କାରଣ ଏ ଶିକା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ମାନେ ତା ଦେହରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ନିଆଁ ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ନିଆଁରେ ତମେ ବି ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତମ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କେବଳ ତମକୁ ଆଉ ତମ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗନ ଭାଇ କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ଆଉ ତମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ତମ ଭାଇକୁ ମିଛ ଜନ୍ମ କେସରେ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମ ଭାଇକୁ ମିଛ ବଦନାମ ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ এই নিয়ে তম সংখ্যা এই নিয়ে তম সিন্দুর ତମେ ଠିକ କରିଛ ଶିଖା ମୋ ପରି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ନିମକ ରାମକୁ ତମେ ଠିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛ ଶିଖା ଠିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛ এই কোন শিখে চালাউছ যাই যাও বলছি যাই যাও ধরো গেট আউট আই সে গেট আউট ହଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି এই ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ମୋ ପରି ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେ ମୋ ପରି ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ଅଫିସର ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜର କୁପତ୍ନୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ନିଜର ଜାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଗୋଇଠା ମାର ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ହେବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସାବଧାନ ଭାଇମାନେ ସାବଧାନ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିକି ଯାଉଛି ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜର କୁପତ୍ନୀ କଥାରେ ପଡ଼ନି कि निजर परिवार को छारखार करो नहीं छारखार करो नहीं छारखार करो नहीं आओ बोला बोले भाव गोटे कथा कही जाऊँ मु न्याय धर्म होउछि अन्य को जाइबा एतिके आनंद पाई थाए ताठारु बेसी आनंद पाइले जଳି ଯାଉଥିବା ପସ୍ତୁ ସେଇ ଜଳି ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ହଁ ଏଇ ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି କଣ
को मारो मारी हातरू संख्या भांगी ओठारू सिंदूर विदैता पुरुष फेरी देलु काली आउतार संसार भांगी दबाबू काहारो किछि ग्यारंटी नाही ओ बेसिया बेसिया केबे कुलो बोलवा देखिजो अबे बेसिया दुई प्रकार गोटे हेला रूप जीवी आउ गोटे हेला देह जीवी जिए रूप माध्यमरे गोरा खबर कमल पिंधाए हेई काकु रूप जीवी बेसिया कहते आउ जिए के गोरा खमान को पाखरे राति को पाई बिताए बहुत बदमिश करी राति बिताए हेई काकु देह जीवी बेसिया कहते आउ तू हो जो गोटे देह जीवी बेसिया जिए की जो स्वामी रो विश्वास रे विश्व देई मोर पुरुष सोय राति बिताए जमनी मोमी तमको ठीक से प्रश्न पचारुची किए मते विश्वास देची किए केवल तमको वर्णन करिबा निसरे मु आज ए दुनिया रो नित्य अपवाद घ्रहको मु नित्य गौरव मुई भी जाईची तमको पति करिबा निसरे ए दुनिया मते आज तोर पहाच गोले देची आ तमे मते भले बाबा छोड़ा करी शेष विश्वास देई तबेस्या तमको मु छाड़ीबी केवल मो स्वामी को भूली मु तम बिजनेस सहयोग करिछि आ तमरी भाई मु मो परिवार को छाड़ कर देछि केवल तम पाई आ तमे जदि मते विश्वास करतो करो ताले मु तमको छाड़ीबी मु तमरो सब बिजनेस गुडा को ये पदारे बाहर कर देबी आ तमरो असल रूपडा समस्त को जणाई देबी आ तमरो ब्लैक बिजनेस पूरा नाली बाटे जणाई देबी नाली बाटे वो बिजनेस रे नाली बाटे जणाई देबो तू मते एक्सपोज करि देबो मते छाड़ीबी नी बे मते आजी मारी दे हरिबो पंचादु लोगरी देबी सामने तमे मते मारिबो हाँ मारी देबी आप भगवान को ये मुझे को पे ओ मरी मुझे ভিতরে এত সময় কোন করছু ভণদা কোন দেলা মামু মামুলা ভণদা শিক্ষা তুমি মারি দেইছি এই বর্তমান তুমি পানি ভণদা তুমি কেতে বলে মোর দরকারি আসিল রে তুমি বঞ্চি রইলা বলতো ভণদা বড় মামু কালে মারি কি মারিবি ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମଲେ ତୋ କାନ୍ଧରେ ବସାଣି ପଠାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭଣଦା ମାମୁ ଆଜି ମତେ ମାରିଦେବୁ ମାରିଦେବି ମାମୁ ଏମିତି ମାରିବିନି ନା ଭଣଦା ତତେ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଉଡ଼େଇ ମାରିବି अरे कोकेई तो रही राम नाम शब्द रे मोरी रंग मोहलटा जी फाटी पड़िबो ଭଣଦା हमको मारिबी तो मैं स्वर्ग जीवा मागो ଭଣଦା
ଖଜି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଖଜି ଆଣିଦିଏ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବେଇମାନି କଲେ ନପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ ଆସିବ ଆସିବ ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମୋ କଥା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ନାଇଁ ତମର କିଛି ହେବନି ଆରେ ମୁଁ ତମ ଆକାଶ ଚାଚି ମୁଁ ତମ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି ବୁଢ଼ୀ ତମର କିଛି ବି ହବନି ମୁଁ ତମ ଆକାଶ ଆସି ଯାଇଛି ହଁ ବୁଢ଼ୀ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ବୁଢ଼ୀ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ନାଇଁ Hey,
दादा थोडे आकाश मग दादा मग खुडी এই দেখ তো দাদা খুড়ি শান্তিরে সই যাইছেন दादा थोडे সেই দিয়া মিস্টার তোর বলি করে গাই মারলো মো দাদা খুড়ি কো সব তুইবার অধিকার নাই তোর ভাই নো ভাই জাতির গোটিয়ে ভগারি তুমি এক কাম কলো যাও দাদা খুড়ি তোমাকে মনিষ করিয়া ভাই তাଙ୍କ জীবনକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଲେ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେଲ କଣ ଖାଲି ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖ ସତ ଦେଖ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ତମ ଭାଇ ବଢିଆକୁ ସତ ଦେଖ ଆରେ ତମ ପୋଲିସ ବଢିଆକୁ ସତ ଦେଖ মন ইচ্ছা গাড়ি দে মন ইচ্ছা গাড়ি দে ଆଉ ଯଦି ନ ପାରିବୁ ତ ପାଦର ଚପଲ ଖୋଲି ମତେ ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କହ ସେମାନେ ମତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ କାନ ଧରୁଛି ମୁଁ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ Antu mari mukhya Bhai तुमको सो सम्मान चाली देवी हजी जाई दिले हजी आईबे
भरिबा फुलफरू गोटाए बेसाहारा मा और काकोरे बोलुवा छुआटाकु त बन्चै पारिबी अरे गदा ए ओका जदि तुम निज फोन हे तांता तुम निजर मा हे तांता तेरे तुम कोन आमी जमन चुकाते परिवार थांतो भाई भाई मोर के मा बोली नांदी मुआ का सुर खोसे के आत्तारो फुटाई बाहरी छी ओ टार्गेट फिल्म न हवा पर्यंत मुसरा बोली को छाड़ीबी मने रखो भाई आपनी अपार किति केसी हवा पुर करू तमर प्रथम शिकार हबो तुम भाई चंद तू चली जा बाबा अंदर ए वो भी पारो को ना नहीं आलो कई गलो भाई तोते मुआजी छाड़ी बिनी में आज लो दुष्य का नीति है वो कहां देखिलु को मनो गरम हो बंद है भाई हां अबे को कोई सदो है जी तोते मर्डर करिबे भाई कहले आको भाई गुरु आमने जे परी निज सहोदर खातिर सरबित करी निजर खून आहुति कर मते सब सजाई कोकेई रे पठेई दियो हां मु तो ते मारी देबे हमारी कांधरे मछाली को जाई मु मत्य हवा को चाहे मते अर्थ पिपासुर भाई होई बंचिबा अपेक्षा मरी दिबारे मुक्ति आसो मारी दियो मते भाई मारी देबी भाई अरे कबगा अबे कोकेई नहीं है सवे मारी बुआ मारी देबी ओजी जाई जिले ओजी आली देबी आली जाई जिले ओरे आओ लो संगम में वन आती की कोलास बंदे या
अभी तुम्हें नाटक करे जीती जाएगी भाई तुम्हें नाटक करे जीती जाएगी भाई श्रावणी कौटी জবান বলে আছেন এই করতে মানে নিজের ভুল বুঝি পারি সে আজ আত্মহত্যা করিত ମୁଁ ପାରିଲିନି ମୁଁ ପାରିଲିନି ମୁଁ ଆଜି ହାରିଗଲି Congratulations to all. ତମ ନାତିକୁ ତମ କଳକୁ ନିଅ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତା ନହେଲେ ଭଗବାନ ମତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାଇଁ ମା ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ବର କରି ମୁଁ ଯେତିକି ପାପ କରିଛି ମତେ ତ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମା ଆପଣ ମୋ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ হে মহাপুরুষ আর তো কিছু বলি আমি তো হসপিটাল নিয়ে যাব আমি ভালো হই সেদিন তুমি মতে নইরু ছাড়ি আনি নূয়া জীবন ଦେଇଥିଲ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ
ତମେ ସେଇଠି ଥାଇ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସଫଳ